Mariko. Happy New Year, Mariko. Happy New Year, Mariko. Thank you sa gift. All in one na yan, ha? Birthday, Valentine's, Merry Birthday Christmas. pa? Ano ko? Merry Christmas at New Year lang to. Thank you. Unbox mo na. Mamaya, dali. Babasahin ko muna yung Love letter. love letter. Wow. Happy New Year 2026, Mariko. Wishing you happiness, success, and good vibes all year long. Paras pa yata tayo, Mariko. Ano yan? Copy paste? Paras na tayo. Paano tayo naman sa isa't isa eh? Bubuksan ko na? Unbox mo na. Banana slide? Gusto ko muna. Game na. Thank you, Mariko. You're Mag-unbox welcome. na. Unboxing ka na. Unboxing. Unbox Thank na. you. Thank you. Welcome. Love letter. Thank you. You're Unboxing na. welcome. Ay! Wow. Sirain mo para Kaya masundan. nga eh. Ay! Ganyan pa pagsira. Ay! Ayaw masira. Ayaw masira. Ay! Wow! Ay! Wow, thank you very much, Roberto Cavalli. Happy ka, di pa nabubuksan. Baka malaglag. Kaya, Hindi natin Masikip pa mapapalit. siya. Hindi natin mapapalit. wow! Ay! Wow! Like mo, Mariko. Suot mo na. Thank you very much, Mariko. Isuot ka bang Ganda. relo? Meron. Oh, ako wala akong dalang suot na relo. Wow. Wow, wow. Ama na amaya. Wow. Wow. Happy ka, Mariko, sa gift. It's ko. Roberto, not Roberto. just Cavalli. Roberto It's Cavalli. Roberto Cavalli. Suot mo na, Mariko. Hindi na alam kung saan. Ano nangyari? May sira? Hindi. May Saan gasgas? bang ano? Dito ba? Ate, kaya? Oo, tama yan. Parang ba tumingin ng oras? Wow, sinukat na. Thank you, Marco. I love it. You love it? Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. I love it. Thank you. Read the From Blue message. Salon. Read your love letter. Wow. Read your love letter. Merry Christmas and Happy New Year, Mariko. Dear Mariko, a joyful and beautiful peace and love this season of Christmas. Love you, Mariko. Unboxing na. Excited. Yeah. Excited ako. So excited. Kaya wala, Open it. hindi ako Open. nasuot ng relo. Kasi alam kong relo ko. Open it. Open it. Open it. Sirain daw para merong kasunod. Yes, sirain mo na. Eh, parang di nasisira. Oh, nasira ako siya. Ano kakaroon sa kasunod? Sino kaya ang bibigay ng gift sa akin kasunod? Wow. Yan, wow. It's Roberto Cavalli. It's not just a Cavalli. It's Roberto. Para mag-unbox. Yeah. Unbox na ni MJ. Unbox na ni MJ. Yes. Unbox na. Tralala. Oh my gosh! So beautiful naman ito, Mariko. Wow, you like it or you I love it? it. White gold, white Two and color, two tone. two-tone. I love it. Wow. Ano ba itong buksan? Oh my God. Thank you so Wow. much, Mariko. My wish It's is Roberto, granted. not just Cavalli. Oh, diba? It's Roberto Pati nandito Cavalli. pa yung presyo, ah. Bayaran ko ba? Magkano ba? Ay, sorry. Ano, hindi ko pa pala. Sorry. Ano Ano? to? Wag ka. Sorry. 3,800? 800 ba to? 600? Oh my Sorry. God! Sorry, Mariko. Sinasampal ako ng ano, dito Mariko. Sorry, Mariko. Hindi ko pa pala natanggal. Oh my Yung God! price. Thank you so much! So galante! Sorry, Mariko. Grabe. Hindi ko pala pinatanggal yung price. Sabi kasi dito sa Blue Salon, hindi daw talaga tinatanggal ang price doon pag doon daw inaano. Ay, gabi! Ang ganda! Yes. Bagay ba? Yes.
So nice. Thank you, Mariko. You're welcome. Thank you din sa Kinikilig ako. gift. Thank you din. May twinning na naman tayo. It's Roberto. It's Roberto Cavalli. Thank you so much. It's not just a Cavalli. It's Roberto Cavalli. Wow, so beautiful, Mariko. Thank you. Kira mo rin ako. Charlotte. I love it. You like your new watch, Mariko? Yes, I love it. Kuna ako ng bilo-bilo. Mag-dessert na tayo. Sir, sira na siya eh.